তাদের প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করছে এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে এ বিষয়ে কোনো জানানো সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বুথ স্তরে এজেন্টদের কাছ থেকে আর ভোটারদের কাছ থেকে অসংখ্য অভিযোগ আমরা পাচ্ছি। আমরা অনুরোধ করছি যে সমস্ত কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তাদের যেন পরবর্তী পর্যায়ে মোতায়েন না করা হয়। প্রথম দুটি পর্যায়ের বিষয়ে আমরা যা অভিযোগ দায়ের করেছি সে বিষয়ে যেন নির্বাচন কমিশন উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করেন। আমরা এই সই করা কাগজ আমরা যে 6 জন এসেছি তারা ওনার হাতে দিয়েছি। এমনকি আমরা যেটা বললাম যে সমস্ত রেকর্ড কোন কোন বুথে সব জিনিসগুলো ঘটে গেছে তারও সমস্ত তথ্য আমরা দিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ একেবারে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে আমরা অভিযোগ জানালাম। আশা করি সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এই সংস্থা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন, কারণ এখনও গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি নির্বাচন 1 মাস ধরে হবে। গতকাল নন্দীগ্রামে ভোটের পরে দেখা যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কি কেন্দ্র থেকে দাঁড়াবেন এমন একটা খবর পাওয়া যাচ্ছে, এটা অনেক গল্প বাজারে এখন চলবে, এসব পার্টি থেকে হয়, এ সমস্ত বাজারের কথায় হয় না। উত্তরবঙ্গে দুটো বিষয় আপনি বলছেন, একটা যেটা ও বললো যে উনি অন্য কেন্দ্র থেকে দাঁড়াবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এটা আর দ্বিতীয় একটা বিষয় হ্যাঁ, ওনারা সব আমি জানি যে ওনারা জ্যোতিষী, ওনারা হাত গোনেন এবং হাত গুনে অ্যাডভান্স বলে দিতে পারেন, এটা তার নজির। এইবার ওর পার্টির লোকেরা যেন জ্যোতিষীর মহারাজের কাছে জ্যোতিষী করতে যায়, রাজনীতি না করতে। না হলে আমাদের দলে এখনো কিছু গদ্দার আছে যারা ভোটের পরে আবার বিজেপিতে যোগ দেবে। আপনি কি মনে করেন যারা টিকিট পেয়েছেন তাদের মধ্যে গদ্দার আছেন? এটা মমতা ব্যানার্জি কোনো নির্দিষ্ট একজনকে বলেনি, সাধারণভাবে এরকম 2-1টি ঘটনা ঘটেছে, সেই জন্যই উনি অ্যাডভান্স আমাদের সকলকে সচেতন করে দিচ্ছে। একটা নেতার কাজ হলো কাজ করা আর ভবিষ্যতের জন্য খারাপ জিনিস সম্পর্কে সচেতন করা, এটা সচেতনতার কাজ। प्रधानमंत्री हिंदी में बोल दीजिए आज किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन ऑफिस पहुंचे थे? हिंदी और अंग्रेजी मिला के बोल देते हैं, एक ही बात। हिंदी ज्यादा बेटर होगा। करीब करीब सारे वर्ब हिंदी में होंगे। नहीं, आज हम लोग जो विशेष रूप से आए चुनाव आयोग से मिलने के लिए, उसके पीछे 2 चरणों का जो अनुभव था चुनाव का, उसको हम लोगों ने लिखित रूप में उनको दिया है और उसके साथ ही साथ जहाँ जहाँ जो त्रुटियां रह गई उसका विशेष रूप से और स्पेसिफिक रूप से उल्लेख किया है कि कहाँ क्या त्रुटि रह गई। और ख़ास तौर पर ईवीएम को लेकर जो त्रुटियां हमारे ध्यान में आई हैं उसको उनके ध्यान में हम लोगों ने लाया। उसके अलावा जो हिंसा हुई है, जो वायलेंस हुआ है कई स्थानों पर, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको हम लोगों ने चुनाव आयोग के ध्यान में लाया है और अनुरोध उनसे किया है कि आगे इन बातों पर विचार करके वो सुनिश्चित करें कि ये त्रुटियां आगे नहीं होगी, क्योंकि 6 फेज़ का चुनाव अभी बाकी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इन सारी दिक्कतों के बावजूद और भारतीय जनता पार्टी के जितने हथकंडे हैं जो उन्होंने अपनाए हैं 2 चरणों में, उसके बावजूद नंबर 1, ममता बनर्जी भारी मतों से नंदीग्राम से चुनाव जीत रही हैं और नंबर 2, इन 2 चरणों में हमको पूरा विश्वास है कि हमको तृणमूल कांग्रेस को बहुमत इन 2 चरणों में भी मिलेगा। आपको याद होगा कि पहले चरण के चुनाव के बाद देश के गृह मंत्री ने एक भविष्यवाणी की थी कि 30 में वो 26 सीट जीतने जा रहे हैं
तो मैंने ट्वीट करके कहा था कि मैं बहुत उनका आभारी हूं कि 26 का दावा उन्होंने किया, वो 32 या 35 का भी दावा कर सकते थे। फिर मैंने कहा कि मैं बहुत ईगरली अवेट करूंगा कि ये जो सेकेंड फेज़ की 30 सीटें हैं उसमें गृह मंत्री महोदय का क्या निष्कर्ष आता है, लेकिन मैंने देखा अभी तक नहीं आया है। शायद आप लोगों के पास आया हो तो मुझे बताइएगा। क्यों नहीं किया होम मिनिस्टर ने इस बार दावा क्यों नहीं किया? ये भी एक प्रश्न है, उन्हीं से पूछना चाहिए।